السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا هذه الدورة المباركة وهذه المجالس النافعة، وأن نجتمع كذلك في هذا المسجد الطيب المبارك وفي هذا المركز الإسلامي في هذه المدينة، نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع، ما يعيننا على العمل الصالح. وبادئ لبدء نشكر إدارة هذا المركز الإسلامي، وهكذا كذلك إدارة الشؤون الدينية في هذه المحافظة والمدينة، والمسؤولون على تهيئة هذه الفرصة وكذلك تيسير هذا الاجتماع وهذه الدورة. نسأل الله عز وجل أن يجزي كل من شارك في هذا الخير بجاهه أو شفاعته أو أي نوع من أنواع المشاركات أو بعلمه أو بماله، أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Hafizahullah Ta'ala telah memulai pembicaraan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian bersalawat terhadap Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga terhadap keluarga dan para sahabatnya. Kemudian beliau berkata bahwa saya memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala pujian atas berbagai nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihingga. Dan kita juga selalu memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap apa yang selayaknya untuknya atas nikmat-nikmatnya, termasuk nikmat Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan dari nikmat yang terbesar terhadap kita umat Islam, walaupun banyak manusia yang tidak menyadari akan hal tersebut. Sebagaimana kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap nikmat daurah di hari ini, daurah yang bermanfaat di masjid yang berberkah ini, yang kita berharap semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Dan di awal dari ceramah ini saya berterima kasih kepada pihak Ta'mir Masjid atas kesempatan ini, dan juga kepada pihak Kementerian Agama atas kesempatan yang telah diberikan atas ceramah di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua yang terlibat di dalam kebaikan ini, apakah dalam bentuk tenaga, dalam bentuk harta, maupun dalam bentuk yang lainnya. Semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang terbaik dan menjadikan hal tersebut di dalam timbangan-timbangan hasanat kebaikan mereka di hari kiamat. أيها المسلمون والمسلمات، أعزني الله وإياكم بهذا الدين. سمعتم في هذه الندوة المباركة وهذه الدورة النافعة موضوع هذه الندوة حول التربية وفقرات منها، وهذه الفقرة كما اختار إدارة هذه الندوة والدورة أن تكون حول الحكمة في التربية. قد سمعنا أيها الأحبة مواضيع كثيرة ونقاط عدة فيما يتعلق بالتربية، ومما يكمل هذا الباب وهو من الأهمية بمكان الاعتناء بالتربية
أن يكون فيها حكمة. المقصود من التربية هو إصلاح وتنمية الأبناء مع إيجاد أحسن النتائج الإيجابية، مع استغلال كل فرصة ممكنة يرتقي بها الطفل إلى ما فيه الخير له في دينه ودنياه. والوصول إلى هذا بأحسن وأفضل وأقصر الطرق يحتاج إلى حكمة، ولذلك نحتاج أن نراجع نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة مما ساروا فيه في طلب هذا المطلب العظيم. وإذا تأملنا هذه النصوص وهذه السيرة سنجد مواضع ومحاور تم الإشارة إليها في أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وما نبه عليه العلماء والأئمة فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام. Saudara-saudari kaum mukminin sekalian, alhamdulillah kita telah mendengarkan di dalam nadwa ini, pertemuan ini, di daurah ini, berbagai tema yang telah dibahas seputar pendidikan dan poin-poin yang telah disajikan oleh para masyayikh. Dan di pertemuan ini poin yang akan dibahas oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala adalah seputar hikmah di dalam pendidikan. Dan tentunya dari apa yang telah kita dengarkan di pertemuan ini, kita mendengarkan banyak hal yang semuanya mengarah kepada pentingnya setiap dari kita di dunia pendidikan memperhatikan bagaimana hikmah tersebut. Karena yang dimaksudkan dari pendidikan tersebut adalah bagaimana mewujudkan segala hal yang bermanfaat untuk pendidikan anak yang membawa dampak positif pada anak tersebut dan meningkatkan segala potensi yang bisa membawa kebaikan untuk si anak di dunianya maupun di akhiratnya. Dan segala jalan yang mengarahkan ke sana itu perlu pada hikmah. Maka disinilah peran dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta sirah para as-salaf rahimakumullahu ta'ala sangat kita perlukan untuk mengenal bagaimana hikmah di dalam pendidikan itu. Dan kalau kita pelajari, kita ikuti dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta sejarah para as-salaf, ucapan para ulama, para a'immah di dalam hal ini, maka kita akan menemukan sejumlah perkara dari hal tersebut. الحكمة أيها الأحبة هي وضع الشيء في موضعه الذي يكون به كماله وتمامه. فالحكمة في تربية الأبناء هو اختيار الأساليب والوسائل والطرق المناسبة التي يكون بها كمال تربية هذا الطفل بالوصول إلى السلوكيات والأخلاقيات والنتائج الإيجابية التي نرجوها في مستقبل الأبناء. وأول ذلك أن يكون اختيار الأسباب المعينة على إيجاد البيئة المناسبة لصلاح هذا الطفل. وكما تقدم في كلمات المشايخ من قبل
هناك أمور كثيرة تتقدم وجود الأبناء. هي من الحكمة في إيجاد أبناء صالحين يعينهم وجود هذه البيئة على صلاحهم، مثل اختيار الأم المناسبة والأب المناسب، فإن الإسلام أمر بتقديم وأولوية الدين، فإن الدين له أثره في إيجاد ما يعين على إصلاح الأبناء. وهكذا كذلك البيئة المناسبة التي تكون من خلال الأسرة المعتنية بالأحكام الشرعية، وهذا يعني الاعتناء بالعلم الشرعي، وهذا يحتاج كذلك إلى تهيئة بيئة تعين على قبول وتعظيم العلم في قلب الطفل. ولا شك أن مثل هذا يحتاج إلى أمر من الأبوين، ويحتاج إلى أمر آخر من البيئة التي يعيش فيها الأبناء، مثل أن يقترب الأبوان من بيئة ترغب في الفضيلة وتحفظ وتبعد من الرذيلة، أن يقترب مثلا من بيئة محافظة تعترف بثوابت الدين وتحبه وتعظمه وتوقره، كأن يقترب من مركز من مراكز ودور العلم والسنة التي صارت في هذا الزمان حصون حصينة تحفظ الأسر والأبناء في طريق الفضيلة والخير والاستقامة، وما يكون فيه تقوية وتعزيز الجوانب الإيجابية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. ونستدل على هذا بقصة حديث أبي هريرة، الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا وكمل بالعابد الجاهل 100، فلما سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم سأله هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك، وهذا هو الشاهد، في أرض قوم سوء، اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله، اعبد الله معهم. فتغيير البيئة سبب في صلاح الإنسان واستثمار ما حوله من أمور إيجابية تعين في صلاح النفس وصلاح الأسرة وصلاح المستقبل وصلاح الحاضر قبل ذلك. وهذا الذي نريده من الأبناء، لابد أن نعينهم على ذلك بإيجاد البيئة المناسبة. هذه البيئة تكمن في المدرسة، تكمن في الجيران، تكمن في الأصدقاء، كل هذا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الأبوان، وهذا من مواضع الحكمة في إعانة الأبناء على طريق الخير والفضيلة. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق. Kemudian saudara-saudara yang tercinta, hikmah itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang cocok sehingga tercapai kesempurnaan atau hal yang paling lengkapnya. Dan di dalam pendidikan, hikmah itu artinya memilihkan suatu pendidikan yang cocok dan menyiapkan segala wasilah-wasilah dan jalan yang dengannya akan menjadi lengkap di dalam peningkatan pendidikan anak yang akan dididik. Karena itulah untuk hal tersebut ada sebab-sebab pada hikmah di dalam hal ini, dan awal sebab tersebut adalah memilih dari perkara-perkara yang membantu agar terwujud lingkungan yang baik, lingkungan yang berkesesuaian untuk pendidikan anak. Dan telah berlalu dari penjelasan para masyayikh sebelumnya bagaimana sejumlah perkara di dalam memilih
tempat, kecocokan memilih dari ibu yang cocok, kemudian memilih dari istri yang memiliki agama, karena agama itu memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam kebaikan anak yang dididik, serta mengadakan untuknya hal-hal yang bisa membantunya di dalam menyiapkan sebuah lingkungan yang baik. Demikian pula memilih dari lingkungan keluarga yang perhatian terhadap hukum-hukum syariat, punya keseriusan terhadap hukum-hukum agama, sehingga ketika orang tua menerapkan hal tersebut, maka itu menanamkan ke dalam hati si anak bagaimana cinta kepada hal-hal yang baik, seperti ia diberi motivasi pada sebuah akhlak yang mulia, atau diingatkan dari sebuah akhlak yang buruk agar supaya dihindari. Ya, dan di dalam hal tersebut kadang didekatkan lingkungan yang baik ini pada markas-markas atau tempat-tempat yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tempat-tempat seperti ini di masa sekarang ini itu adalah benteng yang melindungi dari segala hal yang tidak baik pada anak. Karena itulah ada sebuah dalil indah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana ada seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian ia bertanya kepada seorang rahib, apakah ada tobat baginya? Dia berkata tidak ada. Maka digenapkanlah rahib ini menjadi orang yang ke-100 yang dibunuh oleh orang ini. Yang kemudian orang ini bertanya kepada seorang alim, apakah ada tobat untuk saya? Maka si alim berkata, tidak ada yang menghalangi kamu dari tobat, tetapi negeri tempat kamu tinggal, dan ini sudut pendalilannya, negeri tempat kamu tinggal itu adalah negeri yang buruk. Maka berpindahlah kamu ke negeri yang lain. Ditunjukkan sebuah negeri, di sana ada orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perubahan lingkungan itu adalah sebab besar yang membantu seorang manusia untuk berubah. Dan lingkungan yang baik ini, disitulah tampaknya dari kejayaan Islam, itulah masa depan, hal-hal yang baik yang diinginkan. Karena itulah perhatian terhadap lingkungan itu artinya kita memperhatikan bagaimana apa yang berada di sekitarnya, dari teman-temannya, dari tetangganya, dan segala hal. Dan dari sudut hikmah, itu adalah bagian hikmah di dalam mendidik anak-anak. ومن المواضع الحكمة كذلك تتبع مراحل الطفل أو الأبناء، فإن لمراحل سنيهم وحياتهم مواضع مهمة في التربية. وقد جعل الإسلام في بعض الأدلة ما يدل على هذا التتبع المهم الذي ينبغي أن يراعى في حياة الأبناء. فجاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا حديث عظيم من أحاديث نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وفيه التنبيه على مراحل تعليم وتربية الأبناء. وهذا من الحكمة بمكان أن يراعى الجوانب النفسية والعاطفية والعقلية والتربوية التي تناسب تعليم الأبناء وتربيتهم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين سن 7 سنوات وما تحته،
وبين سن 10 سنوات وما فوقه، فما دون سن 7 سنوات في الغالب لا يكون عند الطفل التمييز، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم من سن 7 سنوات. وقد وصل التربويون والمختصون في العناية بإصلاح الأبناء في وقتنا المعاصر إلى هذه النتيجة، بينما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 عام. تكثيف التعليم على الأبناء قبل سن 7 سنوات له آثاره السلبية في تفوق الأبناء في تعليمهم وفي كمال أمورهم العاطفية والنفسية، فإن الأبناء فيما دون سن 7 سنوات يحتاجون إلى جوانب عاطفية ونفسية من قربهم من آبائهم وأمهاتهم ما يفوق قضية التعليم. ولذلك كان من أدب وسنة أهل الإسلام أن يكون التعليم من سن 7 سنوات. وقد جرب التربويون والمختصون هذه الحقيقة فوجدوها حقيقة لا بد من المصير إليها، فعملت دراسات معاصرة أعلنت موجودة في الشبكة بأن الأبناء الذين يتقدمون إلى التعليم قبل سن 7 سنوات تحصل لهم الآثار السلبية في تعلمهم وفي نفسيتهم وعاطفتهم، بينما الأبناء الذين يقبلون على التعليم من سن 7 سنوات يحصل لهم من التفوق والجوانب الإيجابية من الاكتمال النفسي والعاطفي وغير ذلك ما يكون جانبا إيجابيا في حاضر ومستقبل الأطفال. وهكذا كذلك سن 10 سنوات هو سن الاقتراب من البلوغ، فجعل الإسلام له وقفة خاصة من التشديد على الطفل، فقوله عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها ل10، هذا من باب التأديب إذا احتيج إليه، ولكنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمد يده ولم يضرب عبدا ولا امرأة وغيره من الأحاديث التي تدل، وسيأتي معنا بعضها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي بالأدب وكذلك الكلمة ولا يحتاج إلى أن يربي بالضرب، ولكن أراد عليه الصلاة والسلام التشديد في التعليم في هذا السن، لأنه إذا تعدى الطفل هذا السن دون تعليم فإن ذلك معناه تمرده على التعليم وكراهيته للتعليم. وهذا كذلك ما أثبته أهل الاختصاص في زماننا المعاصر، ولهم دراسات في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا قبل أكثر من 1400 عام. وفيه كذلك تقديم أولويات التعليم، وهذا سيأتي عليه إن شاء الله في الأمر الذي بعده، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. Kemudian dari hal-hal hikmah di dalam pendidikan, dari tempat-tempat hikmah adalah diperhatikan tingkatan-tingkatan pendidikan, fase-fase perpindahan untuk mendidik anak-anak didik. Karena mengikuti hal ini, mempelajarinya, melacaknya dengan fase-fase ini dengan baik, ini akan membawa dampak-dampak yang sangat positif sekali. Karena itu telah datang di dalam riwayat Ashabus Sunan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum lis-salati li sab'in." Perintahlah anak kalian untuk salat di umur 7 tahun.
Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah kalau memang belum sholat di umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan antara anak-anak itu di dalam tempat tidurnya. Pada tempat tidurnya. Begini hadits agung sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengingatkan akan pentingnya memperhatikan fase-fase atau tingkatan-tingkatan proses di dalam pendidikan anak itu. Iya. Karena memperhatikan pada proses pertumbuhan anak itu artinya kita menjaga kejiwaan mereka, menjaga pertumbuhan akalnya, kedewasaannya, dan menjaga banyak hal. Maka Nabi SAW membedakan di umur sebelum 7 tahun dan di umur setelah 7 tahun dan di umur di atas 10 tahun. Di mana di umur sebelum 7 tahun itu biasanya anak-anak belum pandai untuk membedakan. Belum bisa membedakan. Beda di umur di atas 7 tahun. Karena itu di masa sekarang juga para ahli pendidikan telah membuat berbagai analisa yang mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 14 abad yang lalu, dan orang-orang di masa sekarang juga telah menemukan bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah sangat besar. Karena mendidik, memperhatikan dari proses yang berjalan pada anak, membuat dia bisa berkembang dan bisa lebih sempurna di dalam pendidikannya dan bisa lebih menonjol. Ya, dan ini sangat diperlukan sekali di dalam memilih dari usia mereka, dilihat dari proses perkembangannya. Ya. Karena itu pendidikan itu dimulai dari umur 7 tahun. Di umur 7 tahun. Adapun sebelum umur 7 tahun, keperluan anak pada apa yang berada di sisi orang tuanya, pada apa yang merupakan kasih sayang dari orang tuanya kepada si anak, itu kadang lebih besar daripada keperluannya terhadap pendidikan. Tetapi setelah umur 7 tahun, di situ kesempatannya untuk bisa lebih berkembang, lebih bagus akalnya, dan bisa lebih menonjol di atas yang lainnya. Dan ini dari sunnah-sunnah Islam, dan telah diuji di dalam banyak analisa di masa sekarang, dan itu bisa dilihat di sebagian situs-situs masa kini, dan diketemukan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di umur 7 tahun itu dari permulaan yang paling baik di dalam pendidikan, menumbuhkan dari jiwa dan akal pada anak tersebut. Kemudian ketika dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pukullah di umur 10 tahun. Ini sesuatu apabila ada keperluan, dibutuhkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu tidak pernah memukul seorang budak, tidak pernah memukul perempuan, tidak pernah memukul siapapun. Jadi menunjukkan bahwa apa yang disarankan oleh Rasulullah ini apabila ada keperluan di dalam hal tersebut. Ya, dan dimaklumi bahwa agama ini dari apa yang disampaikan dan pengaruh dari kalimat yang baik itu lebih besar daripada sekedar memberikan pukulan kepada anak tersebut. Karena itulah dasar yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini itu dipetik oleh orang-orang yang ahli di dalam analisanya, dan diketemukan subhanallah seperti yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di hadits Abdullah bin Amr bin As yang dibacakan tadi terdapat bahwa di dalam pendidikan itu harus dijaga mana yang prioritas. Harus diperhatikan skala prioritas, dan ini insyaallah taala kita akan bahas setelah ini.
وهكذا كذلك مما يستفاد من هذا الحديث التدرج في تعليم الطفل بحسب مستواه العلمي والسن، وكذلك أموره النفسية والعاطفية. ولذلك كما رأينا فرق الإسلام بين سن 7 و10، فالتدرج في التعليم له أهميته. فمن أوائل ما يهتم به الاعتناء بالعقيدة حين يفهمها، كما ذكر الله عز وجل في قصة لقمان عليه الصلاة في لقمان الحكيم في تعليمه لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. وهكذا كذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذ جاء كما في السنن بإسناد صحيح تعليمه بتلك الكلمات العظيمة: وفيه يا غلام إني أعلمك كلمات الحديث، وفيه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وغير هذا من الأحاديث الكثيرة التي تدل على التدرج في تعليم الأبناء، فلكل مرحلة ما يناسبها من التعليم. فهناك مرحلة يحتاج الطفل أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة ومبادئ العقيدة، وهناك مرحلة يحتاج أن يتعلم أحكام الإمامة، لأنه وصل مرحلة يستطيع أن يتحمل المسؤولية. فهذا كما في الصحيح كذلك عمرو بن سلمة صلى بقومه وكان أحفظهم لكتاب الله وهو ابن 6 أو 7 سنين. وهذا معناه أن من تأهل لأن يتحمل المسؤولية فإنه يحمل بحسب سنه واستطاعته وكفاءته في هذه المسؤولية. وهذا من الحكمة في تحميل الطفل أو الأبناء المسؤوليات وتدريبهم عليها كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثبت في الصحيح في حديث ابن عمر أنه كان يعرض عليه شباب المسلمين ممن هو أهل للجهاد أو لا من سن 15، وهذا كذلك موضع آخر لتحمل المسؤوليات وتعليم جوانب الرجولة والأمور القتالية التي يحتاجها أبناء المسلمين. فيكون هذا السن وليس الجميع سواء، ولكن بعد اجتياز الشروط والاختبارات الخاصة، وذلك يدل عليه حديث ابن عمر أنهم كانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كذلك مراعاة الأمور التربوية التي تحفظ الأبناء في هذه المراحل، ومن ذلك حديث المتقدم في قوله وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن الطفل بعد سن 10 سنوات واقترابه من سن البلوغ يحتاج أن يعتنى بجانب خاص من التربية، وهو حفظ الفضيلة في قلبه وفي جسده وفي حياته، أو ما يسميه المعاصرون الحماية والرعاية للتربية الجنسية. فإنهم يراعون متى ينبغي أن يحفظ الطفل حتى لا يستدرج بنزغات الشيطان مع الفطرة التي قد تخرج في سن البلوغ أو ما قبلها. ولهذا أمر الإسلام بالتفريق في المضاجع حماية للأبناء ألا يحصل لهم شيء من الخطأ في هذا الباب. وهكذا كذلك من التدرج في التعليم ما يكون من التعليم الانفرادي والتعليم الجماعي، كما صح ذلك كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث: فإنه ربما علم الرجل أو الشاب منفردا
أو ربما جمعهم كما كان يجمع بعض أصحاب الصفة، كما صح ذلك في عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وكان أهل الصفة أكثر من 70 شابا يسكنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفرغوا للتعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأحاديث الواردة في ذكر أحوال أهل الصفة وأخذهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة كثيرة في هذا الباب. هذا قليل من كثير مما يتعلق بهذا الجانب من مراعاة الحكمة في هذا الباب، والله تعالى أعلم. Demikian pula dipetik dari hadits yang telah lalu adanya tadarruj, bertahap di dalam memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kondisi ilmiahnya, kemampuannya untuk menerima ilmu, di mana Nabi membedakan antara umur 7 tahun dan umur 10 tahun. Dan di dalam menanamkan hikmah-hikmah ini itu terpetik dari berbagai dalil. Di antaranya adalah kisah Luqman yang disebut di dalam Al-Quran ketika beliau mengajari anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya dan beliau sedang menasihati mendalam untuk anaknya, wahai putraku, jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Sungguhnya perbuatan kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana Nabi SAW juga memilihkan wasiat untuk Ibnu Abbas di dalam riwayat yang sahih, bahwa Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, sungguhnya saya mengajari engkau beberapa kalimat. Dari Ibnu Abbas diajari beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfad, ihfadillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga engkau. Peliharalah Allah, engkau akan dapati Allah di depanmu. Dan di antara yang Rasulullah pesankan kepada Ibnu Abbas, wa alam annal ummah law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kalau umat ini berkumpul bersatu padu untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, mereka tidak akan sanggup memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan itu bagimu. Sebagaimana sebaliknya, wa in jitama'u ala yadurruka bi syai' la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kalau mereka bersatu padu ingin membahayakan engkau dengan sesuatu, mereka tidak akan sanggup membahayakanmu kecuali pada hal yang Allah telah takdirkan akan menimpahmu. Dan demikianlah banyak hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pendidikan secara bertahap. Kadang di suatu tingkatan diberikan sesuatu yang mencocoki di tingkatan tersebut. Misalnya di tingkatan tertentu diajari bagaimana cara bertahara, dan diajari bagaimana hukum-hukum seputar ibadah, diajari seputar akidah. Dan kadang ada di suatu tingkatan si anak diajari hal-hal yang kaitannya dengan masalah mengurusi orang lain di dalam masalah kepemimpinan, seperti pada kisah Amr bin Salamah radhiyallahu taala anhu yang mengimami, menjadi imam di umur masih 7 tahun. Masih berumur 7 tahun. Bagaimana diajari di umur itu, dan dia sudah memiliki kemampuan, dilatih pada hal yang mencocokinya. Dan itu adalah bagian dari hikmah. Sebagaimana juga ada di dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar bercerita bahwa mereka dan Ibnu Umar dan anak-anak muda sebaya beliau itu mengajukan diri mereka untuk ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menerima Ibnu Umar dan sebagian teman-temannya itu di umur 15 tahun.
di umur 15 tahun. Maka ini pendidikan Nabi di umur ini dilatih untuk mengemban tanggung jawab, dilatih kepiawaian sebagai seorang lelaki, dan dilatih terhadap perkara-perkara yang terkait dengan peperangan untuk membela agama. Iya. Makanya ini adalah pendidikan-pendidikan, walaupun Ibnu Umar sendiri bercerita bahwa tidak semuanya di umur 15 tahun itu diterima oleh Rasulullah SAW. Tentunya melalui ujian dan ada pilihan apa yang mencocoki, dan itu adalah bagian dari hikmah. Demikian pula apa yang telah berlalu di dalam hadits dikatakan wafarriqu bainahum fil madaji'. Pisahkanlah antara anak-anak itu kalau sudah di umur 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka. Iya, dan ini proses juga di dalam pendidikan. Karena ketika mencapai di usia tersebut, itu dijaga hal-hal yang merupakan dari dirinya, dijaga dari keselamatan jasadnya, dan kadang diberi dari pendidikan yang harus dia membedakan antara sebuah jenis dari jenis yang lainnya. Dan ini adalah penjagaan terhadap anak agar supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang menimpa anak tersebut. Karena itu dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipisahkan antara mereka pada tempat tidurnya di umur 10 tahun ini. Sebagaimana dari hikmah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ta'lim, pendidikan. Ada yang diberi pendidikan secara tersendiri, dan ada yang diberi pendidikan secara bersama. Dimaklumi bahwa kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari sebagian sahabat hal-hal tertentu sendirian, dan sebagian sahabat yang lain itu diajari bersama. Sebagaimana kisah ahli suffah. Ahli suffah ini dalam hadits-hadits dan kisah-kisahnya yang banyak, mereka ada sekitar 70 orang anak muda yang mereka tinggal di masjid, diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka konsentrasi pada ilmu dan seterusnya. Dan hadits-hadits yang menerangkan tentang kondisi ahli suffah ini banyak. Sebagaimana hadits-hadits di dalam makna ini bertahap di dalam memberikan pendidikan, itu juga adalah hal yang banyak sekali. وهكذا من مواضع الحكمة في تربية الأبناء التربية بالعلم والعمل، والتربية بالتحلية والتخلية، بالعلم تارة وبالعمل والتطبيق تارة أخرى. فصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعلم بهذا وهذا. ففي حديث ابن عباس في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، لأجل أن يقتدوا به ويتعلموا أن كل هذا جائز، ويستخدم المسلم هذه الكيفيات بحسب الحاجة ووفرة الماء وقلته ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء في هذا الباب. وهكذا كذلك نحوه ما نقل من حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف علمهم عمليا وهم يقتدون به عليه الصلاة والسلام. وكذلك في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وصلى معه عبد الله بن عباس يقتدي به. وهكذا كذلك في الحديث الصحيح الآخر حين صلى ومعه عبد الله بن مسعود يصلي معه. فهذه من الطريقة العملية في التعليم. ومن ذلك كذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في حديث ابن مسعود الصحيح المشهور: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ففي هذا التعليم بالصيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التطوع ويقتدي به أصحابه، حتى ربما صام في السفر واقتدى به بعض أصحابه، كما جاء في حديث
وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكذلك في صيامه الاثنين والخميس وثلاث البيض، وحثه عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين. قصة طويلة المقام لا يتسع لذكرها، ولكن نشير إليها إشارة. فأراد أن يتعبد لله فصام كل نهاره، وأراد أن يقوم كل ليله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أن يصوم الصيام المشروع، يبتدأ بالاثنين والخميس. قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وافطر يومين. أولا قال له 3 أيام من كل شهر، ثم 2 والخميس، ثم قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وافطر يومين، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وافطر يوما، فإن ذلك صيام نبي الله داود، ولا أفضل من ذلك، ولا أفضل من ذلك. فكذلك أمره بالليل أن يقوم وينام. هذا كله من التعليم العملي، وكذلك فيه معنى التحلية والتخلية. فهناك أشياء يحلاها الأبناء وفي التربية عموما، الكبار والصغار والذكور والإناث، من الخصال الحميدة التي ينبغي أن يحصلها علما وعملا. وهناك تخلية بمعنى أشياء ينبغي أن يتركها ويدفعها، ومن ذلك التفريغ في المضاجع، وكذلك مجاهدة النفس في شهوته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام للشاب، وهذا يشمل الذكر والأنثى حتى يحمي نفسه. فإذا كان كذلك فمن باب أولى ألا يقترب الأبناء من الأشياء التي تثير شهوتهم، سواء كانت مرئيات أو مسموعات أو أنواع الخلطة، فإن ذلك مما ينبغي أن يجنبوا عمليا. فيجنب الأطفال رؤية الأشياء القبيحة التي تثير فيهم البواعث التي تثير شهوتهم، أو كذلك السماع أو الخلطة، اختلاط البنات بالأولاد أو نحو ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وفي الصحيح من حديث أسامة في البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي الصحيح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، مما فيها مراعاة مثل هذه الأمور، الجمع بين العلم والعمل والتخلية والتحلية، أشياء تترك وأشياء تعمل. ولعلنا نختم إن شاء الله بعد هذا بخاتمة بعد الترجمة إن شاء الله تعالى. Kemudian demikian pula dari hikmah di pendidikan adalah mendidik dengan ilmu, juga mendidik dengan amalan. Ada at-tahliyah, pendidikan yang anak itu dihias, diberikan hal-hal yang dia menjadi bagus dengannya. Ada takhliyah, perkara-perkara buruk yang dididik agar supaya dihindari. Kadang diajari ilmu, kadang diajari amalan. Karena itu Nabi SAW mengajari Ibnu Abbas cara berwudu, sebagaimana di dalam riwayat As-Sahih. Wa Ibnu Abbas kadang diajari wudu 1 kali, kadang diajari wudu 2 kali, kadang diajari wudu 3 kali. Ini pendidikan dari Nabi SAW. Beliau ingin menjelaskan bahwa semua itu boleh, dan kadang dikerjakan sesuai dengan keperluan, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih. Sebagaimana di dalam hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengajari kepada mereka berdua tata cara berwudu secara sempurna. Diberikan pengajaran secara amaliyah, cara amalan. Nah, itu diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum.
Sebagaimana juga telah syahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah ikut sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, juga pernah ikut sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pengajaran secara amaliyah, diajari secara perbuatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah syahid dari beliau dari hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu adalah pemutus syahwatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran dengan perbuatan. Bagaimana cara menghadapi masalah syahwat, yaitu dengan cara berpuasa. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau berpuasa dan beliau diikuti oleh para sahabatnya di dalam hal itu. Bahkan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh puasa sampai di kondisi perjalanan orang-orang berat berpuasa, beliau tetap berpuasa dengan puasa sunnah. Dan datang di dalam petunjuk beliau juga puasa hari Senin, hari Kamis. Bahkan pelajaran yang berharga di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, yang kisahnya panjang tentunya, yang mana kesimpulannya bahwa Abdullah bin Amr bin As ini, beliau ini seorang sahabat yang sangat giat beribadah, sampai dia puasa setiap hari dan sholat malam satu malam suntuk. Maka begitu diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ayahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ya, diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan kepada memulai dari puasa. Kamu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kata Abdullah, saya mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, kalau begitu kamu puasa hari Senin, hari Kamis. Kata Abdullah, saya mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, kalau begitu kamu puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Kata Abdullah, saya mampu lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, kalau begitu kamu puasa sehari, berbuka sehari. Itu puasanya Nabi Daud. Tidak ada lebih utama daripada itu. Sebagaimana di malam hari, Abdullah bin Amr juga diajari, kalau sholat malam itu, jangan sholat 1 malam suntuk, tapi juga ada tidurnya di malam hari. Iya. Jadi ini semuanya pendidikan. Nabi SAW mendidik pada amalan sahabat. Bagaimana mereka beramal. Dan di dalam hadits yang dibacakan tadi itu terdapat penggabungan bagaimana Nabi mengajari mereka ilmu, mengajari mereka amalan. Dan Nabi SAW mengajari apa hal yang layak yang mereka pakai, yang mereka laksanakan, apa hal yang harusnya ditinggalkan. Jadi ada namanya tahliyah. Diri itu dihiasi dengan perkara-perkara yang bagus, dengan puasa, dengan sholat malam dan seterusnya. Dan ada namanya takhliyah. Ada hal yang ditinggalkan, dididik untuk ditinggalkan. Seperti misalnya tidur bersama, itu sudah dipisahkan di umur 10 tahun, dipisahkan. Ya, ditinggalkan, itu takhliyah, tidak dilakukan. Sebagaimana apabila ada masalah pada hal yang terkait dengan syahwat, maka dia berpuasa. Diajari untuk berpuasa agar supaya jangan sampai ia jatuh ke dalam perkara-perkara yang bisa membahayakannya. Karena itu perlu diingat di masa sekarang ini, pada kondisi anak-anak harus diperhatikan. Jangan mereka mendekati kepada perkara-perkara yang bisa membangkitkan syahwatnya. Dijauhkan dari hal-hal yang kalau dia melihat hal tersebut itu akan berpengaruh kepada jiwanya pada hal-hal yang belum layak untuknya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa laki-laki dan perempuan kalau bersama illa wa thalithuhuma syaitan. Pasti yang ketiganya itu adalah syaitan.
Dan Nabi SAW juga telah mengingatkan bahwa saya tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya terhadap laki-laki melebihi dari fitnatun nisa, fitnah pada perempuan. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum waddukhul 'ala nisa." Hati-hati kalian jangan masuk menjumpai perempuan-perempuan. Dan selainnya hadits-hadits banyak sekali. Nabi mengajarkan ilmu, diberikan juga amalan, diberi tahliyah, hal yang hendaknya kita berhias, berperilaku dengannya, dan at-takhliyah, yang hal yang hendaknya ditinggalkan. Dan saya akan tutup dengan kalimat pembahasan yang terakhir di kesempatan setelah itu. ومن مواضع الحكمة والمواضع كثيرة، ولكن حسبنا في هذا المقام المختصر أن نقتصر على أهم هذه المواضع لضيق الوقت، فنختم بموضعين اثنين، أحدهما القدوة الحسنة، فإن تربية الأبناء بقدوة حسنة تضرب لهم الأمثلة المثالية الإيجابية لها أثرها في نفسية الأبناء ذكورا كان وإناثا. وهذه القدوة تكون تارة بالأبوين في صدقهما ووفائهما وكذلك سائر تصرفاتهما، وتارة تكون بخلطة الآخرين ممن يحسن خلطتهم من أهل الوجاهة العلمية أو الدينية أو التربوية، وتارة تكون بأبناء نابغين مبرزين هم محل قدوة واتساء لكونهم أكبر سنا وأكثر أدبا وعلما ونحو ذلك مما يعين الأبناء للسير الحسن في هذا الباب. ومن ذلك كذلك مراعاة الأمور النفسية التي تعين على إصلاح الأبناء، فالأمور النفسية ينبغي أن تراعى، ومن ذلك الجوانب التربوية التي تكون من خلال الاقتداء، وهذا جانب، ومن خلال كذلك خلط التعليم بالترفيه، وكذلك تخفيف ضغط التعليم بشيء مما يكون به إدخال الفرح والمرح، وكذلك التوسعة للأبناء. فمن الأول حديث أنس في الصحيح في قوله رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لو أنك فعلت، أو شيء لم أفعله لشيء لم أفعله لما لا تفعل، أو شيء لم أفعله لو أنك فعلت. وهذا الحديث يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لواما، وكان يربي على ألا يكون الإنسان لواما، وهذه عبارة عن غاية في الخلق الحسن. الخلق الحسن يكمن في أمور 3: طلاقة الوجه، والقول والكمال والجمال في الأقوال والأفعال، وهذا من أكمل الجمال في الأقوال والأفعال والتصرفات. إذا لم يكن الإنسان لواما فهذا معناه أنه غاية في التسامح وفي الكرم، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان، فضلا عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي فيها من الكرم القولي والفعلي ما يؤدب ويهذب ويربي ويكون محل اقتداء. ومن جوانب النوع الثاني، وطبعا الأمثلة كثيرة ولكن نحاول الاختصار، من جوانب النوع الثاني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على من حوله من معنى تخفيف ما قد يكون من ضغط الحياة بإدخال شيء من الترفيه والتوسعة،
على من حوله، ومن ذلك الأبناء. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وصح أنه أذن لها وللصحابة أن ينظروا للعب الحبشة وهم يلعبون بالرماح يوم العيد. وصح كما في حديث ابن عمر في الصحيح أنه سبق بين الخيل، وكان ابن عمر ممن سابق وسبق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، يعني التي لم تشرب الماء وتأكل لأجل أن تكون أسرع، وغير المضمرة. وكل هذا وما كان بمعناه قليل من كثير من مراعاة هذه الجوانب التي لها أثرها في إعدال نفسية الأبناء، وكذلك إدخال المعاني الإيجابية التي كذلك تربط الأبناء بالأسرة وبالآباء والأمهات، وبكذلك البيئة التي حوله. فإن البيئة إذا كان فيها خلط بين التعليم والعمل وكذلك التوسعة بشيء من الترفيه، يكون فيه من الاعتدال ما يجعل الأبناء يسيرون سيرا إيجابيا من جميع جوانب بنيتهم التعليمية والعملية والعاطفية والنفسية، وبهذا يكون الوصول إلى المقصود في إصلاح الأبناء من جميع جوانب حياتهم، بخلاف لو اعتني بجانب وأهمل جانب كان هذا له آثار سلبية، وربما كذلك نفور وانتكاس عن الطريق الصحيح بسبب الضغط غير المعتدل في التربية وفي التعليم. ولكن هذا الاعتدال له لا شك أثره العظيم في إيجاد الجوانب الإيجابية التي نرجوها في تربية الأبناء، وهذا قليل من كثير مما هو في ديننا في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا بأمور شرعنا، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian tentunya kita meringkas di pertemuan ini dan kami akan menutup dengan dua hal. Yang pertama terkait dengan masalah suri tauladan yang baik, di mana perlu adanya contoh yang positif yang menjadi suri tauladan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan di dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang di dalam suri tauladan itu terlihat pada kedua orang tua, di mana orang tua itu tampak dari kejujurannya, dari ketulusannya, dan bagaimana dari perhatiannya, amaliannya dalam keseharian sesuai dengan hal yang baik. Dan kadang terlihat anak itu dia mendapatkan suri tauladan yang baik dengan perlakuan selain orang tua, dari pihak yang memberikan pendidikan, dari para guru. Dia mengambil faedah dari sudut agama, dari sudut akhlak, memiliki kedewasaan. Dan kadang suri tauladan itu dipilihkan padanya teman-teman yang baik, yang bisa membuat dia bersemangat, lebih terpacu, sehingga berjalan dengan perjalanan yang baik pula. Dan menjaga, tentunya di sini ada penjagaan terhadap kejiwaan pada anak. Dan dari kesempurnaan pendidikan itu digabungkan pada anak itu pada hal yang merupakan keseriusannya di dalam belajar, kesempurnaannya di dalam belajar, dan di dalam keamanan jiwanya di dalam pendidikan tersebut. Sehingga kadang di pendidikan itu dimasukkan sela-sela hal-hal yang membuat si anak bergembira, dia bisa tersenyum, bermain, atau kadang ada hal-hal yang diberi dari kelapangan. Diberi dari kelapangan di situ. Dan ini banyak dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di antaranya adalah hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak pernah Nabi berkata kepadaku pada sesuatu yang saya lakukan, tidakkah harusnya kamu berbuat begini? Tidakkah sepantasnya kamu berbuat begini? Tidak pernah Nabi berucap seperti itu. Dan ini pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya seorang itu jangan selalu mencela, menyalahkan. Iya. Dan pada kehidupannya dan kesempurnaan akhlak itu kadang terlihat pada kecerahan di wajah dan kadang terlihat pada kebaikan dan kesempurnaan pada ucapan dan perbuatan. Dan itulah yang menyebabkan manusia itu menjadi indah. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau tidak pernah mencela Anas bin Malik. Padahal Anas bin Malik melayani Nabi selama berapa? 10 tahun tadi. Dan ini pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang memasukkan di tengah keluarganya, pada pendidikannya, hal-hal yang dengannya seorang itu menjadi lebih santai. Ya, bentuk dari tarfih, hal-hal yang menyenangkan. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah yang dimaklumi. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan Aisyah dan para sahabiat untuk melihat para sahabat yang bertanding memanah dan bertanding peperangan di masjid. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan perlombaan di tengah para sahabat, dan Ibnu Umar masih muda waktu itu juga ikut. Ada yang memakai kuda mudhammara, ada yang tidak mudhammara. Kuda yang ditabmir itu artinya kuda yang sudah dilatih untuk berlomba. Kadang dikurangi makannya, dikurangi minumnya supaya dia terlatih. Dan itu dilakukan. Dan ini kalau diperiksa di dalam nas-nas syariat yang saya sebutkan ini sangat sedikit. Dari hal yang banyak sekali. Dari hal yang banyak. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi ini punya pengaruh yang besar di dalam pendidikan anak, menumbuhkan jiwanya. Apalagi kalau sudah dibarengi dengan dipilihkan lingkungan yang baik. Maka pada pemilihan lingkungan dan pada memasukkan kesenangan, itu juga perlu tingkat pertengahan. Bukan hal yang berlebihan. Pada hal yang pertengahan yang menyebabkan perjalanan pendidikan mereka menjadi lancar, disertai dengan kejiwaan yang baik, sehingga tercapailah maksud dari pendidikan itu. Di mana seluruh kesempurnaan untuk anak yang dididik tercapai dari segala sudutnya. Tercapai dari segala sudutnya. Dan itu diperlukan keseimbangan. Diperlukan dari keseimbangan. Maka ini akhir dari apa yang disampaikan. Dan tentunya hikmah yang dibahas di sini adalah sedikit dari banyak pembahasan. Sebagaimana nas-nas dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari jejak para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, sangat banyak sekali. Dan yang kita sampaikan mungkin sedikit dari yang banyak tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tutup dengan doa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua di atas agama kita, dan menjadikan kita semua sebagai orang yang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikan kita sebagai orang yang memberi hidayah dan menjadi manusia, orang yang selalu di atas hidayah dan menjadi sebab hidayah di atas untuk orang yang lain. Kemudian beliau tutup dengan salawat dan taslim untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.